Sekarang kita menggunakan teks yang lebih panjang. Bagi teman-teman, ketika dapat tes IELTS, ada satu aspek yang harus teman-teman pahami tentang true, false, not given, yaitu tipe soal ini sifatnya urut dari 1 sampai 6. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat soal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan adalah satu, ngerjain 1 sampai 6 secara urut. Kenapa? Karena informasi untuk nomor 2 itu ada di bawah informasi nomor 1. Nomor 3 ada di bawah informasi nomor 2. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin ngerjain soal, mulai dulu dari nomor 1 supaya teman-teman tahu jawabannya ada di mana. Oke, terus bagaimana strategi untuk menemukan jawaban? Yang pertama adalah menemukan keyword. Keyword di masing-masing statement. Apa keyword yang bisa kita pakai? Yaitu adalah keyword yang nunjukin 3 aspek. Yang pertama kata benda, yang kedua itu nama, yang ketiga itu number. Apakah ketiga-tiga ini ada atau cuma salah satu itu bisa dipakai. Misal contoh untuk nomor 1 kita bisa menemukan childhood experience, ini kata benda ya. Kemudian di sini nggak ada nama nomor 1. Di sini ada children perform sama school later. Maka kita harus coba cari dulu early childhood experience. Di sini udah ada informasi tentang early childhood, maka nomor 1 kemungkinan ada di paragraf pertama. Cuman kita harus lihat dulu dari informasi yang lain ya. Dalam real test, ketika kita dapat keyword ada di paragraf mana, maka idealnya kita baca keseluruhan supaya aman. Karena informasinya itu tuh bisa aja rangkuman dalam satu passage, dalam satu paragraf, atau gabungan beberapa kalimat kayak gitu. Atau supaya kita ngambil informasinya itu tuh utuh. Okay, early childhood is widely recognized as crucial phase in human development. During this period, children experience a rapid growth in cognitive, emotional, and physical abilities. Researchers emphasizes that the quality of early experience, such as the exposure to the language, play opportunity, and secure family relationships, directly shapes long-term development. Although genetics play an important role, environmental influences can either strengthen or weaken developmental outcomes. Many studies indicate children who receive consistent stimulations and emotional support are more likely to succeed academically in life. Oke, kira-kira jawabannya true, false, atau not given? Early child experience have direct influence on how children perform in. Oke, cari kata direct influence-nya ada nggak kayak gitu? Oke, selanjutnya, teman-teman bisa jawab dulu ya di kolom komen. Nanti teman-teman bisa kasihkan ini practice tuh. Genetic factors are more important than environmental factors. Genetic factors. Nah, di sini kita ada kata kunci. Genetic factors, environmental factors in child development. Genetik tadi ada di sini ya. Oke. Kemudian ada uh, although genetics play important role, environmental influence can. Oke, kira-kira jawabannya itu true, false, atau not given. Limited social interactions during childhood can lead to difficulties in forming friendship as teenager. Oke, kita cari kata apa dulu? Apa yang harus kita temukan dulu katanya? Social interaction. Kemudian friendships as teenager. Kita cari kata social interaction. Oh, ada di sini. Social interaction plays a major role in childhood development. Oke, see? Through communication with parents, peers, and caregivers, children learn to express emotion, negotiate conflicts, and build empathy. Opportunities for group play encourage cooperation,
help children understand social rules, and some experts argue children who lack regular social interactions may struggle forming healthy relationships in adolescence. Oke, udah ketemu? Adolescence itu mengacu kepada teenagers atau ya, relationships bisa aja dia berhubungan sama friendship. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk menemukan lokasi jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Researchers agree that technology provide equally effective alternative to in-person social interaction. However, other researchers point out that the influence of technology, ini kita find technology such as video calls, offer alternative way to socialize, although its long-term impact remains unclear. Kira-kira dari statement ini, apakah itu true, false, atau not given? You decide. Teman-teman yang mutusin ya. Nanti baru kita cek nilainya. Kemudian soal nomor 5. Health experts recommend at least 6 minutes of daily physical activity for children. Oke, apakah betul ada 6 minutes-nya? Physical activity is another essential component. Physical activity ada di sini. Healthy development. Active play strengthens muscles, improves coordination, and support brain function. Health organizations recommend that children in at least 1 hour or moderate to vigorous physical activity each day. Kira-kira itu true, false, atau not given? Teman-teman coba tentukan ya dari informasi yang ada di sini. Okay, despite the recommendations, using electronic devices always has a negative effect on children's physical development. Despite these recommendations, many children today spend extended periods using electronic devices, leading to concern about disease physical fitness. However, some of the health professionals note that certain digital games involving movement can still offer developmental benefits. Kira-kira kalau dari informasi yang ada di sini, itu true, false, atau not given? Coba jawab dulu. Teman-teman dikasih waktu beberapa detik. Oke, kayaknya udah waktunya kita coba cek jawabannya ya. Oke, berikut ini jawabannya. Yang pertama itu true, kedua itu true, ketiga itu false, yang keempat itu not given, kelima itu true, kemudian keenam itu false. Kenapa yang pertama true? Di sini kita bisa lihat bahwa uh, no, sorry, I lost the sequence for a moment. Di sini kata kuncinya adalah are more likely. Are more likely itu lebih kepada uh, sedikit kepastian, sehingga jawabannya itu adalah true. Yang kedua itu false. Kenapa kayak gitu? Genetics are important, but environment can strengthen and weaken outcomes. Sehingga jawabannya adalah bukan genetik yang lebih penting, tapi environment. Sehingga jawabannya adalah false. True, nomor 3 itu true. Jawab adalah lacking regular social interaction. Children's lacking regular social interaction. Anak-anak yang kekurangan regular itu social interactions itu bisa aja struggle, kesulitan dalam forming memiliki atau membentuk itu atau mempunyai hubungan dengan orang lain ketika mereka remaja. Nomor 4 itu not given. Technology may offer alternative way to socialize, but its long-term impact it's unclear. Sehingga jawabannya itu tuh
eh, nggak tahu apakah itu equally efektif atau enggak kayak gitu. Dia cuman bilang unclear doang, sehingga jawabannya adalah not given. Yang kelima itu true karena at least 1 hour. 1 hour itu kan sama dengan 60 minutes ya. Kemudian kalau yang nomor 6 itu false karena digital games involving movement can offer benefits. So electronic devices do not always ya have negative effect karena masih ada alternatif yang nunjukin benefits. Oke, oke, thank you. That's all untuk yang hari ini. Kita akan lanjut lagi untuk sesi berikutnya di materi tentang tipe soal yang ada di IELTS di video berikutnya. Teman-teman tinggal keep up dengan cek video berikutnya ya. Thank you, bye. Have a good day.